Bugara sung satung bongni dong na borok satung dopha dopha jati jati nei ti prasa khatung lai CPM na ka sapane buti liya khayai ka shason riya khayai sin bugara sung jidi rekha bugara sung yak theka tamo mankha takri bakri besung mankha লেখাপড়া বাহাই খানা 30 তারিখ এপ্রিল খানা মাধ্যমিক 12 নি রেজাল্ট আউট টাঙানো কিন্তু পরীক্ষা নাইছে 2018 চাইতা 20,000 উপর কমি থাকা যত স্কুল বামফ্রন্ট তরফে হেডমাস্টার টি ভাষা দং তবে কয়টা স্কুল হেডমাস্টার টি ভাষা দং না নরক যেটা সিনা নাইমেনি ত্রিপুরা এলাকা অবশ্যই জরতে উন্নতি খানাই কারণ তাবক তো এডিসিব ত্রিপুরা মথা রাজ্যব ত্রিপুরা মথা সিন বুবগারা সঙ্গে সরকার হ্যাঁ দুইটা তিনটা সরকার মিলুই ত্রিপুরা এলাকা বসে জরাতে উন্নতি খা नै যেটা সিনা নাইমানি আসলে আবো আং সানাই সিনি রাজ্যনি ত্রিপুরা লোকরাव বিচার খাইতং এতদিন ত্রিপুরা দফা দফা नै जों सरकार रहका एडिसि प्रशासन रहका राज्य तमनाय CPM न काइसापन विधानसभा सीट रियावै BJP त्रिपुरा मथन सीट रेखा हानि बागै बुबग्रानि बागै दफानि बागै जातिनो तमनाय यग्रनानि बागै इनके ताबो जों त्रिपुरा सरंनो बिचार मा खैनाय त्रिपुरा एलाकाव कयटा कतालखे ब्लक अंखा त्रिपुरा एलाकाव कयटा हासपाताल अंखा ত্রিপুরা এলাকাও কয়টা কলেজ সংখ্যা ত্রিপুরা এলাকাও কয়টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সংখ্যা ত্রিপুরা এলাকা কয়টা ITI কলেজ সংখ্যা ত্রিপুরা এলাকাও তামনি সানাই 5 কিলোমিটার হাপুং বখগৈ কাইসে ইচ্ছলিংখাই পিছলাमा ब এলাকাও কয়টা अंखा इनके ত্রিপুরা এলাকাও हापुं हाताय ओ हापुं हातायो तामनाय फसल खायै थांनायनि जागा बेसकै राबार कयटा राबार कायजाखा फांबोसो कायजाखा बामफोरनि आमालो प्राय 1,30,32,000 नखुनि बररकनो राबार बाय गोरों रेखा तामनाय त्रिपुरा एलाकाव 24-25टा ब्लक खुलका 8-10टा कलेज खुलका 7-8टा ITI कलेज खुलका हाई सेकेंडारी स्कुल एकेबारे आमचाय थगै खुलका ओंखाय ताबुक सिनि बुबग्रा सरकार फैमिनि यागल कयटा स्कुल खुलक जाखा कयटा तामनाय कलेज खुलक जाखा कयटा ब्लक खुलक जाखा कयटा PWD अफिस एग्रिकालचारनि साब डिविजन अफिस फिसारि साब डिविजन अफिस कारेन्टनि साब डिविजन अफिस कयटा खुलक जाखा बुबग्रा संग सातुं बंनि दंना बरक सातुं दफा दफा जाति जाति नै त्रिपुरा सारा खातुं लायै CPM ना काइसापन बुति लिया खयै काइसा आसन रिया खयै सिनि बुबग्रा संग जिदि रेखा बुबग्रा संग याक थेका तामो मानखा सिनि त्रिपुरा सरं बिचार खायतुं चाकरि बाकरि बसं मानखा बामफ्रनि आमालो 1,60,62,000 चाकरि खायनाय आबोनि बिसिं 50-60,000 नखुनि बरक त्रिपुरा चाकरि मानखा सिनि बुबग्रा संग सरकार तंगै त्रिपुरा बसक चाकरि मानखा नखना बोले गत কিছুদিন আগে 76 জন হেডমাস্টার প্রমোশন ত্রিপুরা মাসাকারে 302টা জুনিয়র পিআইনি বাগে ইন্টারভিউ কল খায়ক যেখানে 100 নি প্রমাণে কক ত্রিপুরা মাত্র 18 জনা নিনি টেট পরীক্ষারি পাস খাयै যারা চাকরি মাননানি বাগে রেজাল্ট আউট अंखा মেরিট লিস্ট কক্ষা 166 বিসঙ্গ ত্রিপুরা যেখানে 50-60টা मारे কক अ जागा मात्र 7टा ओंखाय UGT एकै 66 जना लांनायनि बागै तालिका तैयारि खायखा त्रिपुरा मात्र कनै ओंखाय बुबग्रा संनो तामरखा BJP IPP त्रिपुरा मथ सरकार संनो तामरखा सिनि त्रिपुरा संनो बिचार खायतुं तामो मानखा सिनि त्रिपुरा एलाकाव तिनि सोहाग दुकान थेके मानखा 1-2टा तामनाय तै हर जल प्रकल्पनि बिसिंतै घर जल प्रकल्पनि बिसिंतै दैनि मेसिन टिसिन काइसा कुइसा जागा कायजाखा आबोनि पुरा ताइता मानखा ताबोक सिनि बुबग्रा सं खतंग बागलाय दं खतंग किसा लाय दं खतंग किसा मानखा ओ दलाय डिस्ट्रिक्ट काइसा तामनाय किसा मिसा सेंटर बाखा इनके सिंटक बायले खतंग बायले
आगे बामफ्रोमनो से सामानि खोतों बायजा तिप्रासा थां खोतों बायजा नरक पाइजाक तामने पुन बायजा नरक पाइजाक जायुक आंगाबो यागो सुमानि को गया बंग सामानि कग्नो समासाव हंकाय आसला जुदि कोकबैनो नायखा हंकाय तिप्रासा एलाका बसक जराते उन्नतिंखा अब सिनि तिप्रासा रंग सातं आं सावो तिप्रासा एलाका किच्छु उन्नतिंया बरंस आगे बामफ्रोम सरकार तंफ्रो जे उन्नतिनि लामा तेरेखाय बसंग दिगागो तंमाने अब तेरेखाय उसलानानै बानतांखा लेखापरा नि चित्र नखनो जों सायमानो लेखापरा बाहाय खाना 30 तारिख एप्रिल खाना माध्यमिक 12 नि रिजाल्ट आवटंगानो अरे रिजाल्ट आवटंनाय परीक्षा जानाय हयतो पास खायानो किन्तु परीक्षा नायसे 2018 नि चाइता 20,000 नि ऊपर कमी थांगा 49,000 परीक्षा 2000 तमनाय 18 2025 माध्यमिक परीक्षा 28,919 जना आईसीडीएस सेंटर 55,000 छात्र कमीखा बाता मामानि संख्या कमीखा 41,000 नि ऊपर 2018 4,19,000 तबंग मानो 3,78,000 इंकाय एवं समस्त हिसाब खैनायखा इंकाय लेखापड़ा माने मारे कमी माने अब तिप्रासा एलाका बेसी बाता माया तांजाक माने अब तिप्रासा एलाका बेसी आईसीडीएस छात्र कमी माने अब तिप्रासा एलाका बेसी तिप्रासा एलाका तामो बेसी तिप्रासा एलाका इंकाय डेंडाय टेबलेट चालाय माने बेसी सुवा काराक माने बेसी ऑर्केस्ट्रा बेसी जान्दी मुंदी थांलाय माने बेसी वालाय बुलाय बेसी अबनो ओंखाना बोले आबने परे ताइता मंखाबा काजे साधारण भावे जुदि विचार खायखा अंकाय तिनी नगानो आगरतलाव जत दामी दामी स्कुल उमाकान्त स्कुल शिशु विहार तुलसीवती गाल बुर्जुं थेक आरम्भ खायै कामिनी कुमार हाई सेकेंडरी स्कुल थेक आरम्भ खायै जत स्कुल बामफ्रोम तंफ्रो हेडमास्टार तिप्रासा तंमने ताबो कयटा स्कुल हेडमास्टार तिप्रासा तं 76 जना तिप्रासा हेडमास्टार प्रमोशन से खर्चा पनि करिं हाकाय बुयांनि तंगायबा ओ बामफ्रोम नामालो जारा प्रमोशन अंखा हेडमास्टार अंखा असिस्टेंट हेडमास्टार अंखा बरक ताबो हयतो तमनाय प्रमोशन मानै बरक हेडमास्टार अंखा डीएम एसपी डायरेक्टर बिजाखायनाय दी कयटा डायरेक्टर तिप्रासा तं प्राय 40-42 टा विभिन्न दप्तरनि डायरेक्टर तंगो कतजन डायरेक्टर तं तिप्रासा ताबो कतजन तं इंकाय समस्त दिक थेकेनो सिनि बबुगरा जों सरकार फाइमानि यागल आंखा खायो तिप्रासा बालाय खाय चाकरिनि दिक थेंदि हामानि दिक थेकेंदि अफिस आदालत एकटा ताल कायसा ब्लक अफिस खुलुमानि करै तिनि बुनि वाखुंबाय बुनि दयाबाय बरक मोसाङै तंगो ब्लक नि चेयरमैन अंगै तिप्रा मथानि नेता एमएलए तमनाय बीजेपी नि एमएलए मंडल सं ब्लक चेयरमैन अंगै बरक तिं मोसांलाय तंगो बामफ्रोम जुदि खुलुकलाय हाका बियांनि तंखामोबा काजै एकदिके प्रशासनिक दिक थेके जुदि बिचार खायाखै समस्त दिक थेके जों आगैनि चाइते कय माने मारि जों नुगै तंगो ताखरक बखरक आनि ककबाया तिप्रासा लखरक बिचार खायथं हिसाब फैनायथं वान सफैनायथं पतिलायनायथं ताई कैसा दिक ते बिचार खायखांखाय राजनीति दिक थेकेबो सबसे बेसी ताबो राजनीति दिक थेकेबो जरा कायसो लड़ाई खाई संग्राम खाई कक बरक बासा स्वीकृति मानखा कलेज इउनिभार्सिटी परिजान सुजग मानखा ससाइट जिला परिषद अंखा बेआईनि हा कसकमानि फिरगै मानानि आइनंगै फिरगै मानखा तिनिबो ताबो एडिसि एलाकानि हा तामनाय नन तिप्रासा बरक 1971 सालनि भोटार तालिका बुं करिंखाय खास लाइन मानानि राइट करै हा तिप्रासानि जायगा पाइनायनि राइट करै तिनिबो अब ताबो बबुगरा जों सरकार फाइमानिया अनेक लड़ाई संग्रामनि परे ओसिनि राज्य ओ लड़ाई तमनाय उपजाति जन समिति
এক সময় বরফ আন্দোলন খাইকা TSF আন্দোলন খাইকা TOF আন্দোলন খাইকা গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলন খাইকা CPM বামফ্রন্ট আন্দোলন খাইকা বিধানসভা 60 জন বিধানসভা MLA ni bisingo 56 জন ত্রিপুরা তামনাই CPM বামফ্রন্ট MLA 4 জন TJS ni MLA বরফ yakong ni tisawai kok বরফ বাসন স্বীকৃতি খাই বেআইনি জায়গা কচক মানে ফিরক নাই লড়াইনো বরফ সমর্থন খাইকা মানকাসং কিন্তু তিনি তামনে বাগেঙ্গিয়া তাবো তো নন কে বাধা খানে করে এতদিন তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট তামনে বাগেঙ্গিয়া কক লাইবা এতদিন তো নর CPM বামফ্রন্ট সে রোমান স্ক্রিপ্ট রিয়া নাই নর CPM বামফ্রন্ট দোষ খাইয়া তিনি তো CPM বামফ্রন্ট তাম নাই দোষ খাইজং নাই জায়গা করে নরক চালু খাইদিক ডাইরেক্ট ফান্ড নরক তুবুদিক ল্যান্ড রাইট নরক তুবুদিক নং দিল্লিও কক সানাই বরক তঙ্গ বিধানসভা কক সানাই তঙ্গ ADC নং তঙ্গ চিনি বুবুগরা দিল্লি পর্যন্ত যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে কক সানাইনি রাইট তঙ্গ অধিকার তঙ্গ সম্মান তঙ্গ ইজ্জত তঙ্গ কক সানাইনি বিনি জায়গা তঙ্গ সাউই আদায় খাই তুবুদি নং চুক্তি খাইকা 6 মাস না সিংদি হেंका তিনি 1.5 বছর চলি তঙ্গ খাইদি কে তা আপত্তি খাইনা কক করে খাইনি করে হেंका তামने बगेंगिया नों एतदिन ओ CPM संसे डायरेक्ट फंडिया बरक से लैंड राइटिया बरक से रोमान स्क्रिप्टिया ताबुक तो बरक सरकार करे नों खाइका हेंका ननो विधानसभा याक्ति सवै ननो मेसन माना क्षमताबो करे नरक आइन खैमानो तामने बगेंगिया बात ताबुक खाली थांचा अरे थांचांगै तो एतदिन सामं तांखा ताई बसिक थांचां खाकाय सिनि बुबुगरा सं सामं तांमाने दसाला थांचा खाइ ननो दिल्लीও पाठका विधानसभा पाठका ADC पाठका प्रशासनिक दिक থেকে বিচার খাইকাই রাজনীতির দিক থেকে বিচার খাইকাই আসলে তাবক সত্যি ন এই চিনি বুবুগরা সং সরকার ফ্যামিলি ইয়াগলো ত্রিপুরা সরকারनि हामारि बसक जरा तेंखनि साकाय आबो आन खोक्तै सामानि तो आं तो विरोधी दल बा हयतो जारा खानाय रक ओ विरोधी बबो सानाय न नाय किन्तु आं सानाय गामियाम चे जे त्रिपुरा सा तंनाय बा शहर एलाका हन जे त्रिपुरा सा तंनाय बरक तामनाय नरक मीडियानि बरक न नरक प्रकाश्य साकांकाय हयतोबा साना नागलाक बिसिं नरक खोजना नाबा আর সরকার তো তথ্য নতং বলে বামফ্রন্ট আমল কয়টা ব্লক ত্রিপুরা এলাকা আংখা তাবো কয়টা আংখা কয়টা এটিএম অফিস আংখা কয়টা হাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আংখা কয়টা হাসপাতাল আংখা ও তথ্য নরব নাইদি নর মিডিয়া যারা সামংতাং নাইবা হংকানে সাইমান নাই বলে বসেক জরাতে সিনি বুবুগরা সং সরকার ফামিনি ইয়াকল বসেক জরাতে তামা সামংখা আগে CPM ন দোষ খাইयो বামফ্রন্ট সরকার দোষ খাইयो বং বাগেশ্বর রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়া তাও তো অসুবিধা করে নরক সংখ্যা গরিষ্ঠ তঙ্গ তামনাই সিনি বুবুগরাই মানিক सा আসুক লাইয়াই সিদ্ধান্ত না খাঙ্কাই তিনি সিদ্ধান্ত না খাই খনানো বিধানসভা নঙ্গাই খনানো পাস খিমানো কোনো তো অসুবিধা না কক করে তামং গেবা কক জাগাছে কাজে डायरेक्ट फान नों दिल्लीও কক साने अधिकार तंग साइतु बुदी के ना खानिक तंगलाक काजे কক कतै कासे तामनाय फाल्गुन मास बसंत काल ने कंकिला खरां हाकेसिमी खरां कतै साका तंगलाक जलिवै वा मसरै सिरि खगै साकां तंगलाक सामung तो फंगना नांगाना सामung तो हिसाब ना नांगाना तबे अब हे बरक किन्तु सालसा हिसाब नानायनो बरक हिसाब खायै बरक नि वान सुमु तामनि सासेनाय बरक सঠিক सिद्धांत नानाय काते आबोनि बागै बसक जरति ताम खाया आं बरक लोकनो बसानाय बिचार खायतों अबनो कक्ता।